Zdravo, dragi roditelji i nastavnici. U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje kognitivne razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Prije instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. U pretraživaču ukucajte predškolica igre za djecu. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Igrajte. Nakon instaliranja izaberite jezik, srpski ili engleski. Otvorit će vam se stranica sa prikazanim kvadratićima na nebu. Na jednom kvadratiću je slika drveta, a na ostalima znak pitanja. Kada kliknete na kvadratić sa drvetom, otvara se stranica sa 4 kvadrata na kojima je prikazano drvo jabuke, na svakoj slici je različit broj jabuka. Postavlja se pitanje na kojem drvetu je 5 jabuka. Ukoliko se klikne na tačnu sliku, to polje se označava zelenom strelicom, nakon toga čujemo bravo i vidimo broj osvojenih zvezdica. Bravo! Na kom drvetu ima 5 jabuka? Ukoliko se klikne na pogrešnu sliku, na kvadratu će se pokazati crveni znak pogrešno i čujemo ne. Te kada tačno odgovorimo, otvara se sljedeći kvadrat sa novim zadatkom. Ne. Bravo! U gornjem desnom uglu možemo vidjeti broj osvojenih zvezdica. Za svaki kvadrat je isti princip odgovaranja, samo su različita pitanja. Pokaži tačnu polovinu, koja olovka nedostaje, pronađi isti broj, pronađi istu sliku, šta ne pripada, koji broj dolazi posle, koliko sati pokazuje mala kazaljka, pronađi oblik koji ima 4 stranice itd. Ukoliko želite da izađete iz igrice, kliknite na dugme za vraćanje na početni ekran. Predškolica je besplatna aplikacija za predškolsku djecu. Ova aplikacija sadrži 50 mini zabavnih igrica, to jest pitalica pomoću kojih djeca uče boje, slova, brojeve, uočavanje razlika, grupisanje, oblike, životinje, vrijeme itd. Ako tražite edukativnu aplikaciju koja nudi zabavu i učenje djece, onda je ovo aplikacija za vas. Sve pitalice su na srpskom ili engleskom jeziku, zvuk i tekst, tako da vaše dijete može samostalno da se zabavi i uči.